tena. Tunashukuru Mungu kwani jana alitufundisha maneno inayopendezwa. Tuliona maneno ya muhimu. Lakini shairi ambayo tunaweza kubamba ni Wagalatia wa 6 mstari wa 9. Nasema ya kwamba tuendelee tukitenda mema bila kufanya nini? Kuchoka. Tunapotenda mema tusichoke, tusiangalie watu. Shairi nyingine tulisoma ni Luka 18, Luc 18 verset 1 à 7. Habari ya ule mjane aliendelea kudai haki zake mpaka akafika mkupata haki. Inatonesha ya kama tunapaswa kuwa watu weni kudumu, watu weni kushika na kushikamana. Haleluya. Maneno ya muhimu tulijifunza sana kama mtu. Maneno ya kiroho inajiunga na uhodari wetu. Kama vile tunafanya uhodari katika kufundisha, katika biashara, tunapasha kuwa watu wa uhodari. Ni vile tulijifunza jana. Tunapasha kuwa watu wa kudumu, perseverant. Tunapasha kuwa watu wasiorudi nyuma, tukidai kwa Baba wetu katika maombi, tukidai haki yetu, na yeye yuko tayari kutusaidia. Haleluya. Leo tutajifunza maneno nayosema umuhimu wa wema, l'importance de la bonté. L'importance de la bonté, muhimu wa wema. Tusome kitabu ya Yohane 13 mstari wa 35. Jean 13 verset 35. Nasema hivi watu wote watajua ya kama ninyi wanafunzi wangu, kama ninyi mkiwa na mapendo ninyi kwa ninyi. Watu watatambua na kujua ya kama nini ni wanafunzi wangu, mkiwa na mapendo nini kwa nyinyi. Kama nyumbani watu hawapendane, ile nyumba watu watahitaja sana. Utasikia hata mkuongea wanasema bale bantu abapendanaki, bomu jamaa wanasemeleanaka mpaka bibaya. Ni kusema abapendane. Lakini kama batu banaonesha upendo kati yao, wanasema hawa ni wafuasi wa Kristo. Ni vile Kristo aliwaonesha mitume wake wawe na upendo kati yao, ili dunia ishuhudie ya kama ni wa mitume wake. Haleluya, taifa la Mungu. Upendo ni kitu ya muhimu katika maisha yetu. Sasa katika hii kichwa cha leo kinasema umuhimu wa wema, inakuwa na vichwa kidogo inayosema ya kwamba nia ya lazima. Nia moja ya lazima, une qualité essentielle. Jamani, tunaishi, tunakufa, watu wanaanza kutukumbuka sasa. Tunaishi, maisha yetu nafika kumwisho na tunakufa. Sasa watu watatukumbuka. Watatukumbuka kwa kitu gani? Kizuri kia tabia zetu, ili watu washuhudia kama huyu mtu alikuwa mtu mwema. Haleluya. Watakukumbuka kwa kitu gani kizuri, ili watu washuhudia kama huyu ni mtu mwema katika tabia zako. Labda wengine watakukumbuka kwa namna Dorcas walimkumbuka akisaidia wajane. Wengine watakukumbuka kwa majengo ulioleta ndani ya kanisa. Wengine watakukumbuka ulikuwa kizuru watu. Sasa watu, wewe na mimi, katika mwisho ya maisha yetu, watu wakipenda kutukumbuka, watatukumbuka kwa nini? Ni nini watatukumbukia yako? Leo watu wengine wanakumbuka katika mabaya. Haleluya. Wanasema ya kwamba ule mtu lakini ni mpaka vile apumzike,
alitutesa ndani ya jamaa sana. Wengine wanasema tunapoteza mtu mzuri, alikuwa akisikia kilio yeye ule kusimama, akisikia magonjwa yeye ule ko pale. Ni ile vitu vizuri watatukumbuka. Sasa huyu mwandishi anasema watatukumbuka sisi kwa nini? Maneno mingi yanatupita katika akili zetu. Jamani, watatukumbuka katika kitu gani? Inalinganishwa na hali tunaokuwamo, na ile hali inaweza kubadilika. Saa zingine kumwanzo ulikuwa na tabia mbaya, mwishowe unakuwa na tabia nzuri. Watakukumbuka katika ile tabia. Hapana, hivi leo tunaona kama mtu anakufa, watu wanaanza na kulanda bongo, wanasema tukiseme vibaya atatufata, kama anakufa isha kufa. Huyu mnaona alikuwa muunganishi, mpatanishi, lakini kama watu wengine wanasema na mwenyewe wanasema mpatanishi ule, sisi tunamjua. Haleluya, kanisa la Bwana. Sisi tunamjua mbubaya. Watu watakumbuka kwa nini? Umuhimu wa wema. Tusome kitabu kia Tito mstari wa 3, sura ya 3 mstari wa 4. Tito anasema nini? Wa 4 unasema hivi: lakini wakati wema wa Mungu Mwokozi wetu na mapendo yake kwa watu yalipoonekana, si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyofanya, lakini kwa rehema yake alituokoa kwa kuoshwa, kwa kuzaliwa mpya na kufaniwa upya na Roho Mtakatifu. Ndiye tudile. Simamia hapa. Kanisa la Mungu, mnashikia namna Tito anasema mnakuwa ile neno wanasema wema na upendo wa Mungu na wokovu. Kwa upendo wake alituletea wokovu. Wanataja wema la bonte, wema wa Mungu. Na wema ni sauti inayosemwa na watu wote, langage universel. Watoto wakubwa wanasema maneno ya wema, ule mtu mwema sana. Watoto wanasema ifo ni kuwe mtu mwema. Mabinti wanasema, vipofu na viziwi wanasema ifo kuwa mtu mwema katika maisha. Ni watu wote wanasema maneno ya wema la bonte, ni watu wote wanaisema. Na ujue kama wema hauna na mipaka, na wema hauna na mipaka ya kabila, ya rangi, ya urafiki, lakini wema unagusa watu wote na kila mtu. Hata kipofu anajua kunakuwa maneno mema, kunakuwa matendo mema. Hata mtoto anajua kunakuwa matendo mema. Hata mkubwa anajua kunakuwa matendo mema. Mwema unakuwa na uvuto kama vile muziki inavuta watu wote. Haleluya. Hata mtu asione kama anasikia muziki atatikisa hata mguu. Haleluya. Hata kichwa. Si mtu wote anasikia. Hata ujue maneno, muziki inagusa watu wote. Haleluya. Je, vile wema unagusa watu wote. Hata kicheko kinagusa watu wote. Le sourire. Utaona hata ulikuwa na kishindani, mtu anasuriri mbele yako utasuriri na wewe. Haleluya. Lakini wa binti kama unaona baba kama mimi anasuriri utafa, huyu baba wangu ananichekesha nini? Haleluya, kanisa la Bwana. Lakini kicheko hakina na mpaka. Nipe mkono haina na mpaka. Kaenda nasalimia mtu la metanju haina na mpaka. Sauti njema haina na mpaka. Ndio vile wema unakuja katika maisha yetu. Zaidi wakati mimi nakuwa na shida, mtu akiniletea maneno ya kunifariji, inakuwa kama mtu ambaye anatunza kidonda cheni kuwa wazi, anaweka hapo dawa. Lakini uzuri la gentillesse, uzuri ana na bei. Basema mtu ni, je ne dis pas la beauté, uzuri, mtu mzuri. La beauté ni urembo, n'est-ce pas? Uzuri unakuwa na bei gani? Kwa tu mtu mzuri mu maisha inalomba ufunde universite. Être gentil, ça ne coûte rien.
Pahali pa kujibu batu vizuri, wewe unajibu mubaya, watu watasema hauna gentil. Niliingia katika nyumba moja kwa mtoto yangu, nenda kuona kajukuu kangu kamoya, kana nikumbusha kalitufanya makelele siku moja. Ndio mimi nakatumia imbwa, anakafokea. Niko na umbwa pangu mingi, anakafokea. Kana sema no, le grand-père n'est pas gentil papa. Haleluya. Uzuri hauna bei. Mtu akipenda kuwa mzuri, hakuna maneno ya kujikaza, ni kufanya kitu kinaopendezwa. Haleluya. Kujibu watu vizuri, kusema vizuri, kuwatendea vizuri, na ile haina kitu inakuwa na bei. Lakini inakuwa na bei kwa wale wako na shida, kwa wale wanakuwa na mizigo, kwa wale wanawaletea maneno, wanaona kama dunia ina gentil. Haleluya. Amen. Bali baba kijana moja alikuwa kwa kabine yetu, tunamsambia wanaanza kumpeleka mkasa hapa. Nilisikia mubaya. Ni mtu anaheshimiwa sana, alikuwa autorite lakini alifanya kosa. Unajua ba avocat wanakompanyia mtu mpaka mwisho. Na tulikuwa hapo na vile kunaingia mprison. Mimi sina avocat, nilikuwa natumika na ba avocat mfanye tofauti. Anasema njoo hivi nini waskari mnakuwa gentil kwangu mimi, nini mlikuwa nanichunga? Haleluya. Kama mtu katika shida ataona kama dunia yote haina gentil kwake. Hata baba wakati anakasirika nyumbani, watoto wanaona kama ana gentil. Haleluya, taifa la Bwana. Labda wanaweza kukupanga na jina, wewe ujue kama unakutaka jango, jua una gentil. Wewe mama watakuita sema dame de fer, jua una gentil. Lakini wema kwa watu wote haina bei. Ni kuwa tu mtu mwema, unakuwa mtu mzuri. Kama vile baba yetu anakuwa mtu mwema. Kwa watu wao katika shida, wema unakuwa kitu kibaya. Haleluya jamani. Naongea maneno ya wema na maneno ya uzuri. Nasema ya kwamba katika tabia yako, kitu ambacho watu watakukumbuka ni kitu gani? Wanasema alikuwa na tabia mzuri. Watakukumbukia kwa kitu gani? Maneno yananipita kwa akili, lakini wa Tesalonika anatujibu namna upendo wa Mungu ulionekana kwetu, kwa upendo wake na wema wake akatuletea wokovu kupitia Yesu Kristo. Wema, la bonte, watu wote wanaisema, ni langage iko universel, na mtu wote anaisema, awe mtoto awe mkubwa, anasema maneno ni mtu mwema sana. Ile maneno ni maneno mema sana. Hata kama vile tunaona muziki unavuta watu, na vile wema unavuta watu. Kama vile tunaona kicheko kinavuta watu, na wema unavuta watu. Kama vile tunaona mtu anaposema maneno mazuri inavuta watu, na sote tunasema ni mtu mwema. Kama vile mtu anafarijiwa anapokuwa na shida, anajikuta kama wanamweka dawa pa kidonda, ni vile wema unakuwa katika maisha yetu. Wema una na mipaka ya kabila, wema unakuwa ni kitu kizuri. Lakini kuwa mtu mzuri haina bei, kwani kuwa mtu mzuri ni kuwatendea watu vitu vinayopendezwa. Haleluya. Amen. Sasa wewe mama, watakukumbuka kwa nini katika jamaa yako? Lakini wewe ni haki, watakukumbuka hata kitu kimoja. Watasema mama yetu ingawa alikuwa brutal, lakini alitushughulikia sana ili tupate kufunda. Haleluya. Watoto watatulia, sisi wazazi hawatatulia kwani sisi wazazi wao, watatukumbuka kwa vile tulishi nao katika maneno mazuri. Haleluya. Sasa napenda tuongee maneno ya le chrétien véritable, Ukristo wa kweli. Yesu alijua ya kama gentillesse ya wamitume wake ilisaidia ili kazi ipate kuendelea mbele. Taleta tu kitu kimoja. Wakati aliwafikia, wakaacha kazi yao ya uvuvi, wakamfata. Kulikuwa mmoja alitoa merikebu yake, Pierre alitoa merikebu yake yaanze kuwazungusha
Haleluya, kanisa la Bwana. Ndio Yesu anashuhudia kama la gentillesse de ses disciples ilisaidia kazi ipate kuendea vizuri. Sasa hata wewe gentillesse ndani ya korali yako, wakati watu wawapatane, unawaunganisha, itasaidia kwaya kwenda kumbele. Namna unapokea wageni ndani ya kanisa, watu wanaofika mara ya kwanza, ile gentillesse yako itawavuta na itasaidia kazi ya Mungu kwenda kumbele. Sasa wakati alipowaosha wa mitume miguu, alisema hii neno. Aliwaosha wa mitume miguu, alisema hii maneno kabla wa mitume hawayadanganyika na kumkana. Aliwaambia, mpendane nini kwa nini, ili watu waone kama hawa ni wafasi wangu. Ndani ya kanisa ya Double Poto, kama tupendane sisi kwa sisi, hatutavuta watu ndani ya kanisa, na watu watasema ile kanisa wanajishimangaka sana, ile kanisa wanajimanizaka sana. Kama tutumikie wenzetu kama vile Yesu aliwaosha wa mitume miguu, hawatajua ya kama tunapendana. Haleluya. Ndio kwa maana siku ya meza ya Bwana tunaoshana miguu, ni alama ya upendo. Sasa unakuwa watu wanaongopa umri. Haleluya. Amen. Mama mkubwa sana banaoshana na mtoto atechika. Munyoneo mama. Akuye tunansana sasa tunawishana. Shinjo mabuloji. Ni mkanisa. Amwezi kutajwa uchawi. Baba na mama na watoto wote tupendane, upendo wa kweli, ili watu washuhudie ya kama hawa ni wa mitume wa Yesu. Haleluya. Kuoshana miguu, Yesu aliwaosha wa mitume wake, na alikuwa ni alama ya upendo kweli. Asema mpendane nini kwa nini, na watu watatambua kama kuna wema hakuna upendo. Contraire à bonté, c'est la méchanceté, non? Rien à voir avec Daniel. Contraire à bonté, c'est la méchanceté. Hakuwezi na kuwa upendo kama wema haunako. Hakuwezi na kuwa upendo kama hakuna gentillesse. Wa mitume wa Yesu walioshana mitume miguu. Yesu aliwaosha miguu, aliwaambia mnapofanya hivi watu watajua kama nini ni wa mitume wangu. Wakati tunapovuta watu kwa Kristo, tutawaonesha upendo wetu na upendo ule wa Baba aliyetuachia sisi. Tunapomngojea Yesu, ule upendo tutaonesha kati yetu. Siku za leo watu wengi hawapendani jamani. Siku ya leo watu hawana waserviteur wa wengine, wanapenda waservier. Unajua leo maneno tunakuwa nayo, ninapenda nisome. Lorsque nous traitons les autres avec égard, notre amour peut atteindre même le cœur de manière unique, au-delà des frontières de religion, ethnie, statuts sociaux. Wakati tunawatendea watu mema, mapendo yetu inaenda. Hatutawatendea mpaka wa mjamaa yetu, tutatendea hata wa makanisa ingine, tutatendea hata watu wengine maneno mazuri, tutawatendea maneno mazuri. Upendo wetu hautaangalia kabila, hautaangalia rang social. Upendo wetu utaendelea ukivuta watu. Haleluya. Njoo Ukristo wa kweli. Ukristo wa kweli si kuwatendea mpaka wa nyumba yako tu, tendea na wengine maneno mazuri. Nini wa Kristo? Sisi wa Kristo tunaishi namna gani na majirani wetu? Jirani ni mgonjwa au sasa bila tuweka yake sauti, sitaenda hata kumwangalia. Si mwenzako wa mgonjwa shiba tunalukulaka. Bakasema sur le véritable chrétien. Non. Tunatenda maneno gani?
tunawasaidia wengine namna gani kuwa Wakristo wa kweli? Wakati tunawatendea watu mema, ile maneno inenda sana na italeta mvuto, na watu watasema hawa ni Wakristo. Je, tunakuwa na wema katika maisha yetu? Tunakuwa na wema katika maisha yetu? Tunakuwa Wakristo wa kweli? Saa ingine tunajitaja Ukristo, lakini tuko mbali na Mungu. Watu wengi wako mbali na Mungu, kwani wanafanya isiyompendeza. Sasa Jonas chapitre 4 verset 2 anatuonesha nini? Napenda tusome Jonas chapitre 4 verset 2. 4:2 inasema hivi. Akaomba Bwana akisema, ninakuomba e Bwana, si ili niliosema wakati nilipokuwa katika nchi yangu? Kwa sababu hii nilifanya mbio kukimbia hata Tarsisi, kwa sababu nilijua ya kuwa wewe ni Mungu wa neema, ukijaa na huruma, si mwepesi wa kukasirika, na wa rehema nyingi, ukijuta mabaya. Kwa sababu hii sasa, e Bwana, ondosha kwangu, ninakusii maisha yangu, kwa maana ni vema kwangu kufa kuliko kuishi. Simamia hapa. Munasikia maneno Yona anasema, anataja wema wa Bwana na faraja wa Bwana, na sasa anaonesha namna alifanya kazi hiyo, lakini anaonesha kama Mungu akasirike wepesi na ni mweni mali kwa wema. Il est riche, il est abondant en bonté. Bwana kama anaweza kukasirika kwa ajili yetu siku zote, tutakuwa wanani? Kwani yeye anakuwa mwema, anatutendea mema. Kichwa cha maneno ya wema kinakuwa kikileta mvuto ndani ya Biblia, na kinasemwa ndani ya Agano Jipya na Agano la Kale, maneno ya kuwa watu wema. Maneno, matendo mazuri tunayowatendea matendo mema wale watu, inaleta faraja kwao na kuwasaidia. Si kwao peke yao, hata Mungu anafurahi wakati tunapofanya kitu kizuri. Usifikirie kama unamtendea mtu kitu kizuri ni mpaka yeye atafarijiwa, na Mungu anafurahi, kwani wema awaangalie maneno mabaya. La bonté ne s'attache pas sur le point négatif. Siku hizi watu, hata ulifanyaka kabubaya mu 2020 pa kunitendea kizuri, asema hata si tu mfusa ya mavote ndio pale mwenega mambo. Sasa shi huyu alisema naka ile mu 2019 wewe unafuta mweke buzele wewe pastor, amona sawa tunafuta kufanya shida wewe unafanyaka bubaya kweli? Esha kutumbwaka na Mungu wake yako mtu mzuri, esha kwa mtu mwema na watu wanamshuhudia. Mwema kwa paka ka kitu, paka kabaya kake. Wema auangalie faiblesse yangu. Na wewe kwa faible kwa kitu fulani, lakini wema uangalia paka matendo mazuri. Sasa wanatualika leo tujiunge kwa matendo mema. Tufikirie maneno inayokuwa na mvuto na maneno inayotuleta kwa Bwana, ili tuishi kama watoto wa Mungu. Basi Bwana tubariki jioni ya leo. Amina. Amen. Jamani, sasa tunaingia katika maombi. Napenda tuingie katika maombi sasa. Taingia katika maombi.